পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰধানৰ প্ৰৰোচিত মন্তব্যই পেহেলগামৰ নৰসংহাৰৰ কাৰণ আছিল নেকি? পাক সেনা প্ৰধান আসিফ মুনিৰে কিছুদিন পূৰ্বে ইছলামাবাদৰ এখন বিনিয়োগকাৰী সন্মিলনত কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল। কাশ্মীৰ পাকিস্তানৰ ৰক্ত প্ৰবাহিত হীৰা বুলি আখ্যা দিছিল। কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীক যোদ্ধা বুলি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। আজি পাকিস্তান চৰকাৰে পেহেলগামৰ ঘটনাৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি দাবী কৰিলেও মুনিৰৰ সেই মন্তব্যই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কুটাঘাত কৰাত হাড় পানী যোগাইছিল। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended. আমাৰ আউটপুট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে নিউজ ৰুমৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। পাৰ্থ, কিছুদিন পূৰ্বে এই বিনিয়োগকাৰী সন্মিলনত এনেধৰণৰ প্ৰৰোচিত মন্তব্য কৰিছিল পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰধান জেনেৰেল গৰাকীয়ে, আৰু তাৰ পিছত এয়া পেহেলগামৰ বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে। নিশ্চয় তাত যোগসূত্ৰ আছে। আজি আসিফ মুনিৰৰ সেই মন্তব্য আকৌ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে, সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। পাৰ্থ, জয়ন্ত, ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই জনোৱা মতে আসিফ মুনিৰৰ এই মন্তব্যই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন এলিটিৰ কাৰণে ঘাতক হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, আৰু সেই প্ৰৰোচিত হৈ আসিফ মুনিৰৰ মন্তব্যৰ যোগেদি প্ৰৰোচিত হৈ লস্কৰে তৈবাৰ প্ৰক্সি সংগঠন, ভগ্নী সংগঠন দি ৰেজিষ্টেন্স ফ'ৰ্চে কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত সেই কুটাঘাত সংঘটিত কৰিছে বুলি ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই ক'ব বিচাৰে। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি দেখুৱাইছে পাকিস্তানৰ সেনাপ্ৰধান আসিফ মুনিৰে ইছলামাবাদৰ এখন বিনিয়োগকাৰী সন্মিলনত কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে। প্ৰথম কথা, বিনিয়োগকাৰী সন্মিলনখনত দেশৰ সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে কিয় ভাষণ প্ৰদান কৰিছে, বা বিনিয়োগকাৰী সন্মিলনখনত যিখন সন্মিলনত পাকিস্তানৰ দেশী বিনিয়োগকাৰীসকল আছিলে, সেই সন্মিলনখনত কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰাৰ কিয় প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল। স্পষ্টকৈ আসিফ মুনিৰে কৈছে কাশ্মীৰ পাকিস্তানৰ ৰক্ত প্ৰবাহিত হীৰা, জাগুলাৰ ভেইন, আৰু কৈছে কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীক যোদ্ধা বুলি ক'ব বিচাৰিছে আসিফ মুনিৰে, আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদীক পূৰ্ণ সমৰ্থন পাকিস্তানে আগবঢ়াব বুলি তেওঁ হুংকাৰ দিছে। কিছুদিনৰ আগৰ কথা, আজি 7-8 দিনৰ আগৰ ঘটনা, আৰু তেওঁৰ এই বক্তব্যৰ পাছতে 7-8 দিনৰ পিছতে এনেধৰণৰ ঘটনা আমি পেহেলগামত সংঘটিত হোৱা দেখিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ হিন্দু আৰু মুছলমান সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক বুলি ক'ব বিচাৰিছে। হিন্দুজ এণ্ড মুছলিমছ কেনট বি ওৱান নেশ্যন, যি কথা জিন্নাই কৈছিল সেই অনুৰূপ কথাই আসিফ মুনিৰে আজি কৈছে। তেওঁ কৈছে হিন্দুসকল পৃথক, মুছলমানসকল হিন্দুতকৈ পৃথক, জীৱনশৈলীত, আচাৰ ব্যৱহাৰ, আচৰণত, চিন্তাধাৰাত তথা এম্বিশ্যনত, লক্ষ্যত, সকলোতে সেয়া এম্বিশ্যনেই হওক, জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীয়ে হওক, খাদ্য সম্ভাৰেই হওক, চিন্তাধাৰাই হওক, সকলোতে মুছলমান হিন্দুতকৈ পৃথক। আৰু সেইকাৰণেই হিন্দু আৰু মুছলমান কেতিয়াও ওৱান নেশ্যন, এখন ৰাষ্ট্ৰ হ'ব নোৱাৰে, যিটো জিন্নাৰ ফৰ্মুলা আছিল। আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ সেই তাহানিৰ 1947 চনৰ 2 নেশ্যন থিয়ৰী পুনৰ সমৰ্থন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল। হিন্দু আৰু মুছলিমৰ এই পৃথকতাৰ যি এক মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে আসিফ মুনিৰে, তাৰ প্ৰতিফলন সন্ত্ৰাসবাদী কৰ্মকাণ্ডত দেখা পোৱা গৈছে বুলি ইণ্টেলিজেন্স এজেন্সিয়ে ক'ব খোজে। কাৰণ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনকেইটাই বাছি হিন্দু পৰ্যটকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে। গতিকে যোগসূত্ৰ বহুকেইটা, এটা দুটা তিনিটা, মূলতঃ তিনিটা যোগসূত্ৰ আসিফ মুনিৰৰ বক্তব্য আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ পেহেলগামৰ কাৰ্যকলাপত বা কুটাঘাতত পৰিলক্ষিত হয়। জয়ন্ত, নিশ্চয়। এতিয়া পাকিস্তানে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ঘটনাৰ প্ৰায় 18-20 ঘণ্টা পিছত পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে পেহেলগামৰ কাণ্ডৰ সৈতে পাকিস্তানৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু সন্ত্ৰাসবাদক কেতিয়াও তেওঁলোকে সমৰ্থন নকৰে। কিন্তু এফালে যদি চোৱা যায়, বিনিয়োগ সন্মিলনত সেনা প্ৰধানগৰাকীৰ সেই প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য আৰু তাৰ পিছত আজি মিথ্যাচাৰ কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিলে, সম্পূৰ্ণৰূপে সমগ্ৰ বিশ্বত পাকিস্তানৰ মিথ্যাচাৰ আকৌ এবাৰ প্ৰকাশ কৰিলে পাকিস্তানে নিজেই।
জয়ন্ত পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে এই ঘটনাৰ সৈতে পাকিস্তান কোনোপধ্যে জড়িত নহয়। স্বাভাৱিক কথা, পাকিস্তানে কেতিয়াও নকয় ঘটনাৰ সৈতে আমি জড়িত হৈ আছোঁ বুলি। অস্থিৰ পৰিস্থিতি কাশ্মীৰত পাকিস্তানে সৃষ্টি কৰিছে এখন প্ৰক্সি ৱাৰৰ যোগেদি। যিবোৰ সন্ত্ৰাসবাদী যুদ্ধাৰ নামেৰে কাশ্মীৰত প্ৰৱেশ কৰে, সেই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰক পাকে প্ৰকাৰে পাকিস্তানে সমৰ্থন দিয়ে বা পাকিস্তান আৰ্মিয়ে এক পৰিমণ্ডলৰ সৃষ্টি কৰে, যি পৰিমণ্ডলত সেই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনবোৰে অৱস্থিতি গ্ৰহণ কৰে। ছেফ হেভেন পাকিস্তানে প্ৰদান কৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহক আৰু সৰ্বতো প্ৰকাৰে সমৰ্থন বা সহায় আগবঢ়ায় যাতে পাকিস্তানত ছেফ হেভেন, পাকিস্তানত অৱস্থিতি গ্ৰহণ কৰা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্যই কাশ্মীৰলৈ আহিব পাৰে, কাশ্মীৰত আন যুৱকক ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব পাৰে, কাশ্মীৰ যুৱকক, আৰু তেওঁলোককো বন্দুক তুলি ল'বলৈ প্ৰৰোচিত কৰিব পাৰে। গতিকে গোটেই ঘটনাটোত এক পৰিমণ্ডলৰ পাকিস্তানে সৃষ্টি কৰে। গতিকে কেতিয়াও প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাযাব যে পাকিস্তানৰ বা কেতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা গৃহমন্ত্ৰীয়ে বা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াও নিৰ্দেশ নিদিয়ে কাশ্মীৰত তেনেধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰিবলৈ। কিন্তু আপকীয়াকৈ সমৰ্থন আগবঢ়াই গৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে কাশ্মীৰৰ হৈ যুঁজ দি থকা বা কাশ্মীৰক অশান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা সন্ত্ৰাসবাদীক যোদ্ধা হিচাপে অভিহিত কৰিছে। হয়, যোদ্ধা হিচাপে অভিহিত কৰিছে। আৰু আজি পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছত্তীশগড় আৰু মণিপুৰৰ উদাহৰণ দিছে আৰু কৈছে এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্টাৰনেল মেটাৰ, অন্দৰুণী মামলা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু কৈছে ভাৰতবৰ্ষই যি ধৰণে সংখ্যালঘুক ট্ৰিট কৰিছে, সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে, তাৰে প্ৰতিফলন এই ঘটনাত ঘটিছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে। কিন্তু এয়া সম্পূৰ্ণ পাকিস্তানে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে। পাকিস্তানৰ লালিত পালিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে ভাৰতবৰ্ষৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত বাছি হিন্দু পৰ্যটকক লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু আসিফ মুনিৰৰ সেই যি মন্তব্য কৰিছিল, সেই মন্তব্যৰ যোগসূত্ৰ বহুকেইটা দিশত সেই ঘটনাৰ সৈতে দেখা পোৱা গৈছে। জয়ন্ত, সমান্তৰালকৈ যদি পাৰ্থ, শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। অজিত ডোভালে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে বেলুচিস্তান হেৰুৱাব লাগিব পাকিস্তানে। জয়ন্ত, সেয়া আজিৰ মন্তব্য নহয়, কিছুদিনৰ পূৰ্বৰ মন্তব্য। অজিত ডোভালে এক জনসভা নহয়, এক ছেমিনাৰ এটেণ্ড কৰিছিল। সেই ছেমিনাৰত, সেই আলোচনা চক্ৰত তেওঁ নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰি সেই মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁ কৈছিলে পাকিস্তানে যদি ছেকেণ্ড মুম্বাই কৰে, অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টো মুম্বাই আক্ৰমণ সদৃশ ঘটনা পাকিস্তানৰ প্ৰৰোচনাত ভাৰতবৰ্ষত সংঘটিত হয়, তেতিয়া পাকিস্তানে বেলুচিস্তান হেৰুৱাব লাগিব। সেই মন্তব্য অজিত ডোভালে কৰিছিলে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব পাকিস্তান যিহেতু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হৈ আছে, ভাৰতে পাকিস্তানক কেনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। 26/11 পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বৰ্বৰ আক্ৰমণ, সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত এটা বৃহৎ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। লক্ষণীয় হ'ব কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। ধন্যবাদ জনাইছো পাৰ্থ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এজন স্থানীয় মুছলমান যুৱকেও। আৰু এই ঘটনাস্থলীত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লা। इसकी पुरजोर मजम्मत, उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा पीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए, बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी
जनाजे से पहले बात की। इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी, और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पर हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। ইয়াত জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লা ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ অশুভ শক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। স্থানীয় এজন মুছলমান যুৱক যি নেকি ঘোঁৰা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল, পৰ্যটকৰ আমোদ প্ৰমোদৰ বাবে ঘোঁৰা যোগান ধৰি আহিছিল, আৰু সেই যুৱকজনেও সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। পৰ্যটকৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল। আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ এতিয়া মত বিনিময় কৰাৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত। আৰু পেহেলগামৰ বৈশাৰণ উপত্যকাত পৰ্যটকৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হিচাপে বন্ধ ৰখা হয় সমগ্ৰ পেহেলগাম। স্থানীয় ৰাইজে নিৰীহ পৰ্যটকৰ হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দিছে। পৰ্যটকসকলৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে। লগতে স্থানীয় লোকে পৰ্যটকৰ বাবে সম্ভৱপৰ সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে, কাৰণ পৰ্যটকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল সমগ্ৰ অঞ্চলটো। पहलगाम के मेन मार्केट में मौजूद है और ये वो मार्केट है जहां पर हसल बसल हुआ करता था टूरिस्ट्स का, और लगभग 6 बजे के करीब जो है सुबह ये मार्केट खुल जाती थी और यहाँ पर टूरिस्ट्स का काफ़ी जमावड़ा रहता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरी मार्केट जो है वो बंद है और दुकानें जो है उनके शटर्स नीचे हैं और दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। और जिस तरह से हमने कल भी देखा कि कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने जो है बज़ात खुद निकल कर उस मामले के ख़िलाफ़, इस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और कंडमनेशन की, और ये कहा खुले दिल से, खुले मंच से कि इस तरह के हमलों की कश्मीर में कोई जगह नहीं है। मज़ीद हमारे साथ कुछ ट्रेडर्स बात करने के लिए मौजूद है। नाम आपका? मोहम्मद मुजफ्फर भट्ट। मैं आसिफ मेडिकल स्टोर के नाम से यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। तो आसिफ साहब ये बताइए, जिस तरह से कल वो हमला यहाँ पे हुआ और उसके बाद आज आपने हड़ताल की कॉल यहाँ पे दी है और हम देख रहे हैं दुकानें बंद है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये मुअत्तम है हमारे लिए, सब कश्मीरी लोगों के लिए मुअत्तम है। ये इंसानियत का कत्ल है, एक आदमी के लिए कत्ल नहीं है, ये कश्मीरियत का कत्ल है। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि इस मौतम के सिलसिले में, इस गम के सिलसिले में हमने पूरा यहाँ पर शट डाउन किया है, ताकि हम भी इन लोगों के साथ बराबर, इनके दुख में बराबर शामिल रहे जो जिनकी कल यहाँ पर मौत हुई है। तो हम देख रहे हैं कि अभी टूरिस्ट भी जो सहमे हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ के लोकल्स की क्या कोशिश रही है? बस यही कोशिश रही है हमारी कि उनको हम बता रहे कि कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो जो ये हमला हुआ, टेररिस्ट ने जो यहाँ पर हमला किया है, तो उस सिलसिले में हम उनको दिलास दे रही है। कई लोगों को हमने अपने घरों में रखा है, कई लोगों को हमने हेल्प किया, उस वक्त रेस्क्यू किया है वहाँ पर। तो हम इनको ये बता रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, ये मसला होता जाता है यहाँ पर, ऐसे हालात है यहाँ पर। कभी इससे पहले यहाँ पर कभी पहलगाम में नहीं हुआ ये, तो आज ये तकरीबन 90 के बाद जब भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई है, तब से यहाँ तक कभी ये वाक़ा पहलगाम में नहीं हुआ। यहाँ पर अमन रहा, शांति रही, तो आज ये पहला रहा वाक़ा हुआ है। इस सिलसिले में हम इसकी पूरी अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं इस चीज़ से कर्म करता हूँ और मैं इस चीज़ से मजम्मत करता हूँ। ये जो हुआ ये उन टूरिस्टों पे नहीं हुआ, ये हमारे सीधे से सीधा हमारे घरों पे हुआ, और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दुख इसमें पाया। जो पहलगाम में ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ था, आज पहली बार पहलगाम में हुआ, और हम लोगों ने अब रात को सोए नहीं है, पूरे इसी दुख में है। और ये मैं कहता हूँ, यहाँ से अम्बरनाथ यात्रा चलती थी, बिल्कुल सेफ पहलगाम माना जाता था। सबसे टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में पहलगाम जो था बिल्कुल पीसफुल एरिया था, और यात्रा चलती थी अच्छी तरीके से, मज़े से टूरिस्ट घूम रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सयाह यहाँ पे आए हुए थे और आराम से घूम रहे थे। अब जिस किसी ने भी ये किया, हमारी तरफ से यही गुजारिश रहेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और LG साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से, कि इसकी गहराई तक जाइए। जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, जितना हमारी तरफ से उनको मदद की ज़रूरत होगा हम करने के लिए तैयार है। बाकी हमारे पास, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, हमने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रखा है। अगर उनको किसी भी जगह पे गाड़ियों की ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ साथ हैं, और जिधर भी उनको हमारी मदद
मदद की ज़रूरत होगी हम करने के लिए तैयार है। और जो भी इसमें टूरिस्ट घायल हुए उन सब से हम लोग अपनी तरीके से हम भी दुख मना रहे हैं और उन सब से हम भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ। अब जिसके साथ भी ये हुआ उसको हमारी तरफ से यही हम उसके लिए अच्छी दुआएं मांगेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो। पहलगाम एकदम जिस तरीके से सेफ रहता था उसी तरीके से सेफ रहना चाहिए। जो विजिटर्स कश्मीर में आए थे उनको टारगेट करके किलिंग किया गया, उनके इतना था कि कास्ट और नाम पूछ के उन पर गोलियां बरसाई गई। मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब फौरी तौर पर कश्मीर में पहुंचे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो टारगेट किलिंग जो स्पेशल खासकर हिंदुओं को आइडेंटिटी कार्ड चेक कर करके मारा जा रहा है, ये टारगेट किलिंग बंद की जाए। और मैं गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी ये पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए मिलिटेंटों के सरगना है, चाहे ये मिलिटेंट है और जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनको तहस नहस किया जाए और पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए मिलिटेंटों का नामो निशान यहाँ से खत्म किया जाए। माननीय गृह मंत्री से मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ऐसे विजिटर वो कश्मीर में पहुंचे जब गोलियों से हमारे हिंदुओं की किलिंग की गई। आप याद करो उन माओं को, जिन माओं के बेटे चला गए, जिन बहनों के सुहाग चला गए। ऐसे मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত। आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नजदीक दुश्मन के एक नजदीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही जमीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में
तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक आईडी जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच के अच्छे तालमेल को दर्शाता है। हम आगे भी इस इलाके में अमन और विकास के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। 16 এপ্ৰিলত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ পেহেলগামলৈ হানিমুনত গৈছিল নৌসেনা বিষয়া বিনয় নাৰৱাল। পিছে নিষ্ঠুৰ পৰিহাস, নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ পৰিহাস, পত্নীৰ সন্মুখতে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিলে বিষয়াজনক। 2 বছৰ পূৰ্বতেই নৌসেনাত যোগদান কৰিছিল আৰু মাত্ৰ 2 দিন পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল এই দুৰ্ভগীয়া বিষয়াজন। 2025 বৰ্ষত এপ্ৰিল মাহত আবদ্ধ হৈ এনেদৰে বিয়াৰ 2-3 দিন পিছতে মৃত্যুক সাৱটিলে পত্নীৰ সন্মুখত लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। हमारे पड़ोस में ही है नरवाल जी। अभी शादी हुई थी इनकी, 4 दिन पहले रिसेप्शन थी। सारी गली में खुशी का माहौल था। ये जानकारी मिली कि आतंकवादियों ने उनको पूछ के गोली मार दी है और मौके पे ही उनकी अभी शादी 4-5 दिन से ही सारी गली में पूरा खुशी का माहौल था इनका। দিল্লীলৈ অনা হল বিনয় নাৰৱালৰ নিথৰ দেহ। মৃতদেহ পোৱাৰ পাছতে এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে দিল্লী বিমানবন্দৰত। কান্দোনত ভাগি পৰিছে নাৰৱালৰ প্ৰতিগৰাকী আত্মীয়। শেষ শ্ৰদ্ধা জনালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই। এয়া দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো, এক হৃদয় বিদাৰক এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য। এয়া হানিমুনলৈ গৈ পত্নীৰ সন্মুখতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱালে বায়ুসেনা বাহিনীৰ এইগৰাকী বিষয়া লেফটেনেণ্ট বিনয় নাৰৱাল। বিনয় নাৰৱালৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অনা হৈছে দিল্লীলৈ আৰু দিল্লীত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। পত্নীৰ লগতে পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন আত্মীয়ই এই মুহূৰ্তত কান্দি সমগ্ৰ পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কান্দোনত ভাগি পৰিছে বিনয় নাৰৱালৰ প্ৰতিগৰাকী আত্মীয়। পেহেলগামত হিন্দু পৰ্যটকক টাৰ্গেট কৰি লোৱা এই নিকৃষ্ট ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হৈছে সাইফুল্লাহ খালিদ। সাইফুল্লাহ কাছুৰী নামেৰেও পৰিচিত সাইফুল্লাহ খালিদ লস্কৰ-ই-তৈবাৰ উপমুখ্য। খালিদ লস্কৰ-ই-তৈবাৰ শীৰ্ষ সেনা প্ৰধান। সাইফুল্লাহ খালিদ লস্কৰ-ই-তৈবাৰ ভগ্নী সংগঠন দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্টৰো নেতা। এই দুৰ্ধৰ্ষ নেতাজনৰ নেতৃত্বতে সংঘটিত হৈছিল সেই নাৰকীয় ঘটনা। ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল, মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল এই নাৰকীয় কাণ্ডৰ। 26জন নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ লৈছিল 6 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। পূৰ্বৰে পৰা পৰিকল্পিত আছিল এই ঘটনা আৰু পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে আক্ৰমণ হৈছিল হিন্দু পৰ্যটকৰ ওপৰত। उतै बुहारीले छोराले थाहा पाएछ नि त्यहाँनिर सुनाएर भरेङ्ग भयो। म त्यति अर्थु मलाई यहाँ बसिया छैनन् के उता कालिका नगरतिर बसिया छन्। अहिले मागा आएर मसित एकछिन बसेर बिरामी भयो, मलाई थाहा दिनु होला आमा भनेर गएको। घुम्न गएको थाहा थियो कि थाहा थिएन? नाइ, घुम्न गएको थाहा थिएन। अहिले भइबिएपछि थाहा पाएको। यहाँ बस्दैनन् तिनीहरू, हामीले थाहै नपाएको। अहिले एकैचोटि आज थाहा पाएको। নেপালতো শোকৰ ছাঁ। নেপালৰো এগৰাকী পৰ্যটকৰ প্ৰাণহানি সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত। ইফালে এই নৰসংহাৰৰ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাসকলৰ ভিতৰত আছে এজন অৰুণাচলৰ যুৱক, অৰুণাচলৰ লোক তাগে হালিয়াং।
তাগে হালিয়াং নামৰ এইজন লোক বায়ুসেনা বিভাগত কৰ্মৰত আছিল। পত্নীৰ সৈতে পেহেলগামৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল তাগে হালিয়াং। মঙলবাৰে বিয়লি হঠাৎ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পেহেলগামত বৰ্বৰভাৱে চলোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাত মৃত্যু হোৱা 26 জনৰ ভিতৰত এজন আছিল তাগে হালিয়াং। বায়ুসেনা বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় সহযোগী ৰূপে কৰ্মৰত আছিল অৰুণাচলৰ তাগে হালিয়াং। সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত চাৰু কাম হোৱা পত্নী সম্প্ৰতি সুস্থ অৱস্থাত আছে। অৰুণাচলৰ জিৰোত ঘৰ তাগে হালিয়াঙৰ। জিৰোৰ বাসগৃহতো শোকৰ পৰিৱেশ। ये महीना का जो है 16 तारीख को हम दोनों बातचीत हुआ। फिर वो नया शादी था, 1 साल ही हुआ था, और उनका मिसेस को बुला करके उनके सामान को थोड़ा ले जाने के लिए, दोनों एक साथ में आने के लिए वो प्रयास कर रहा था। फिर मिसेस दोनों साथ में गए, और हम तो इतना अनुमान है कि शायद उन्होंने जो है कश्मीर से निकल रहा है, थोड़ा घूम करके आएंगे बोल करके सोचा होगा। तो जहाँ पर जो घटना घटी है पहलगाम में, तो उसी में जो है उनका जो है आज हादसा हो गया है। और हम भारत सरकार से मामा का हिसाब से यही उम्मीद रखता हूँ। इस वेरी अनफॉर्चुनेट है कि पहलगाम में इस तरह के इंसिडेंट हुआ है, जेनोसाइड, जिसमें 28 लोग मारे गए हैं। उनमें से एक हमारा भाई तागे हालियां, वो भी शहीद हो गए। और इस तरह के घटना को हम लोग ऐसे फैमिली मेंबर्स, ऐसे जीरो की तरफ से जो लोग আৰু পেহেলগামৰ আক্ৰমণৰ বৰ্ণনা দিলে গুৱাহাটীৰ দম্পতীয়ে। আক্ৰমণৰ আগে আগে পেহেলগাম এৰিছিল দম্পতীয়ে। বৰ্তমান শ্ৰীনগৰৰ হোটেলত আছে গুৱাহাটীৰ দম্পতী। বিয়লি শ্ৰীনগৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতাৰ কথা। आप कहाँ से आएंगे मैम? मैं असम गुवाहाटी से। असम गुवाहाटी से। सर आप ऊपर वहाँ पर मौजूद थे, आप भी असम से आए हैं? क्या नाम है सर आपका? दीपक। दीपक, कब आए आप? हम लोग पहुँचे थे यहाँ 15 को। 15 को 21 को जाना था, लेकिन वो क्या लैंडस्लाइड की वजह से जा नहीं गए। अच्छा। फिर आज की फ्लाइट की टिकट है। अच्छा, आज फ्लाइट है आपकी? कितनी बजे की है? 2:40। 2:40 की। तो आप पहलगाम हो आए कि नहीं आए? हम आए थे, हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। वहाँ तो हमने बहुत अच्छा लगा, एक स्टे भी किए थे होटल में हमने। पहलगाम को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये घटना हमारे लिए बहुत दुखद है। हम अपने आप को लक्की समझते हैं कि हम एक दिन पहले ही निकल के आ गए। अच्छा, आप एक दिन पहले ही आए हैं? हाँ, पहलगाम से? नहीं, हम लोग सैटरडे को करके आ गए थे, फिर संडे मार्ग गए थे। और जब आपने ये खबर सुनी तब क्या लगा? श्रीनगर 2 दिन एक्सटेंड हो गया था हमारा, तो एक डर का माहौल हो गया। और अब वापस आपको कश्मीर आना हुआ तो? कश्मीर तो भारत का अंग है, आना ही पड़ेगा। आएंगे। हमें कश्मीरी लोग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत अच्छा लगा हमको। कश्मीरी सब यहाँ के हम लोग बहुत प्रोडक्ट्स खरीदे, यहाँ बहुत इंजॉय किया। পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদী নৰসংহাৰৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল অসমৰ শ্ৰীভূমিৰ এটা পৰিয়াল। লোকজনৰ দীঘলীয়া দাড়ি দেখি এৰি দিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। দীঘল দাড়ি থকাৰ বাবে হয়তো মুছলমান বুলি ভাবি এৰি দিছিল হিন্দু পৰিয়ালটোক। সংঘটিত হোৱা নাৰকীয় ঘটনাত শ্ৰীভূমিৰ এটা পৰিয়াল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল, আৰু ভগৱানে তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিছে। তেওঁলোক কোনোমতে দৈৱক্ৰমে তেওঁলোকে বাচি ওলাইছে। আতংকবাদীয়ে তেওঁলোকৰ মূৰত বন্দুক লগাই দিছিলে, কিন্তু তাৰ পাছতো এৰি দিলে। এয়া সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছো যেন এটা পৰিয়াল গৈছিলে, পিতৃ মাতৃ আৰু এজন যুৱক। পিতৃ আৰু যুৱকৰ গলত যথেষ্ট পৰিমাণে দাড়ি আছিলে, যিমানখিনি আমি জানিব পাৰিছো। তাৰ বাবে কিন্তু ৰক্ষা পৰিছে। এই পৰিয়াল এইখন ঘৰত থাকে তেওঁলোক, যদিও তেওঁলোকৰ আচল ঘৰ এয়া, কিন্তু শিলচৰত থাকে। তেওঁৰ পৰিয়াল, তেওঁৰ ভাতৃৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে তেওঁলোকৰ নাম বিলাক অলপ ক'ব নেকি? নমস্কাৰ, মই নবেন্দু দাস। কালি আপোনাৰ যেটো কাশ্মীৰ উপত্যকাত ঘটনা ঘটি আছে, এই মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ মোৰ ভগ্নীপতি আৰু আমাৰ ভগ্নীৰ ল'ৰাটো তাৰ আপোনাৰ সাক্ষী আছে। মানে তাৰ চকুৰ সামনে আপোনাৰ যেবিলাক মানুহবিলাকে গুলি কৰি আছে, এইটো মানে দুঃখজনক। পেহেলগামৰ নৰসংহাৰৰ পিছতে দেশজুৰি উঠিছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। পুলৱামাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে সহস্ৰাধিক স্থানীয় লোকে শান্তি সমদল বাহিৰ কৰে।
আমি জনাইছোঁ পেহেলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে সহস্ৰাধিক স্থানীয় লোকে উলিয়ালে শান্তি সমদল। সময় হ'ল খবৰ মহানগৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।